السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل في كتابه وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال أيضا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، القائل: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، نعطيكم من نفحات القرآن. نعطيكم من نفحات القرآن. Mes frères et sœurs, en direct, on va vous donner les secrets, les fruits du Coran. On va vous donner les secrets de la vie concernant le Coran. On va traduire en langue française en direct. Et à la fin, on va prendre vos questions en direct. Mais on va traduire français, comoré, arabe, comme ça, en direct. Et vous avez connaître bien que l'islam, c'est une bonne religion de la paix. Et les gens qui sont tués, les innocents, ne représentent pas l'islam, parce que l'islam, c'est bonne religion de la paix. C'est ça, on va commencer les secrets, mes frères et sœurs. Et prendre stylo et papier pour noter. Préparez bien stylo et papier pour noter les secrets, Inch'Allah Ta'ala. Et je parle en comorien, après on va retourner en langue française, Inch'Allah Ta'ala. On va traduire une minute comme ça. Wananyasi watukuf, ngarahimidia Mwenyezi Mungu yariumba, ujuwaze tabu za hatu, ujue makafa ya hatu, yariumba urijuo kasi wanadamu si walemevu, sina tabu zinji, sina mbwade zinji, sina problemu zinji. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yariumba, ngarjurenge makestu ya hanyu apre, ikarsartimizi tibayaze telefoni, amjobua wakati wahe masuala uja, ili rinote rirenge zenafahati, rirenge faida, rirengeze baraka zehe Qur'ani, ili rihunre faida, rifaidishe owana. Amjodu traduce Faransa, bangabo wenji wandungao, watoju wa shikomori, wenji wandunga watohele wa shikomori, ngebido wadoele wabao. C'est ça, on va traduire français, on va traduire, c'est ça. Aizungari mtahawoni, mberenge stilo ya hahe, ya jipange, ngamfikiri, ngamwishiao, gamfikiri e sauti hangu ngejawonro, alhamdulillahi. Ikamndo katuishia na tuanziha ya nambio ka e sauti ketuheandro ilini heze volumu. Shanga mfikiruka haina mru nguishio e sauti hangu ngeheya wonro, alhamdulillahi. Haina mru narenge stilo ike karibu, ya renge fei ike karibu. Mru ya note ze faida zinu, ya note ze baraka zinu. Hauka Mwenyezi Mungu nde ya rambi ya ugharimu Qur'ani yaukana: waqala rabbukum ud'uni, hamba Mungu wa hanyu, hamba mfaume wa hanyu, ud'uni, na mniombe. Haina mwanzao na mniombe, astajib lakum, banga mjibuni. Na wotala nzoka ngari alhamdulillah, ngari shukuru abo mwishiao, ngari wanaweza kumatere mwishiao, alhamdulillah. Aizo Mwenyezi Mungu hamba rimombe ngujo rejibu. Mwenyezi Mungu harine kamiadi rimombe ngujo rejibu. Aizo yabo lazima rirenge e baraka yino, lazima rirenge e faida yino, madama tanyinga mwisheo mwonezo kumaturuka mwisheo ondro. Aizo ntwanza niletse wakati mwinji,
esheleze faida mjo uzihunda nga mjo njia basa na ndise mdo andiso noti baze ndongo ngizo zinji nizo ngizo muhimu aizo rahane jazitowa nga Mungu Mwenyezi Mungu yajalie zirifai zimfaini imana nimnika wonizo mimi Jibrilu nizambao zinifai na nga mjuo wandu wenji na wanikazo za wafai shanja porozi biblie ampublik shamukana mungu ulo harimwa shida hanipara mbabo funike mbandongo tsimninka wenji uniwona atangabona parsanziani wato fijo hanika hana antarimwa duka mbabo renga telefoni yabo tsukulia tambe urende amba ila wanika ye sekre wanika ila bofundi tikahali inauni ye sekre ila izo ngamanzo nimnikeni zimfaini banyu haukazinifai zifai wenji ngani mninkonizo mriatsambe ngulauzo mratsambo kamra ngona lauze Mwenyezi Mungu kado lauziwa ikamba ngolauzo abukuno hunda faida nganzu amini ukainde Qur'an nganzu amini ukalinuda lao nganzu amini ukainode bahati ya hawonde Qur'an kutina la satena de Qur'an linde le dalau la hawo zimde zirahma ngamjuwa wenji ngo harimatabu. Mes frères et sœurs, il a beaucoup de problèmes. Beaucoup déjà, il a beaucoup de maladies. Beaucoup de gens sont partis à l'hôpital. Pas de solution. C'est ça. Aujourd'hui, je vous donne les secrets du Coran. Utilisez ça. Utilisez, mes frères et sœurs. Mratfanya petisi. Mratsambe ngula uzo. Yani mnikonize secrets zino mriazi note ya zirumie. Wallahi ngazjohum fai. Wenji walo wade, watatatu walo wade, wabahatu walo wade, wanawashe, mbwade zambani, diabeti zirange mfu, wanruwasi loko tulamba hintu, na mrenge sekrezi numzirumia, banga mjuhunda faida. Wenji walo na problemu wanzo wazai watu uzaya. Watilwa wanake tukiri, wambilwanga mzu watilwa tijijata, watilwa ziroga wasa, fijo, na mrengeze sekrezi nimnikawani, bazinu sekreza ala wana ni Qur'an. Nsumnika ni sekreza la wana na majunia. Nsumnika ni sekreza la wana na tijidobi. Animniko ni sekreza lo harimwe Qur'an. Bas. Qur'ani bas. Yo nimnika wani. Na mrengezi mfaini. Wanduwenji ngondo biro warejetewa. Mreda depoze nguta umba sejour. Haini wakati nguta ambilo papier. Haheyasihi. Henda depoze rejetewa. Ambilo roha. Harejetewa. Henda renge. Na mrengeze sekre nimnika wani zinu leo. Mwanama ngotabiho ujuanza mba sejour ketukiri. Renge sekre ya lewe. Renge sekre wifanya namna njohambia. Mwanama nga wala biashara. On va traduire en français maintenant inchallah. On va traduire en français quelques minutes. Nga wala biashara. E biashara ketsu henda. Heni sawadu andisa ngotsola hasara. Wando Dubai huluhuja hasara. Hubemba duka yangamia. Yemba biashara wadu andisa ketsukiri. Renge sekre njoko hunika yuleo. Renge sekre ya he biashara kangu fanyo biashara. Ye biashara kene baraka. Note sekre lo harimwe Qur'an. Ujuhunda baraka. Note mwanama. Utfanyi mzaha ino de Qur'an. Inu dalao. Linu dalao la heza ndongo pia. Mwanama nga harimwa tabu maisha. Owana warohoda honi watawa wenzao. Mtate. Insirloniyo ino. Owana wenzao. Wa uransa wachoda honi. Renge sekre yonjoka huni kabasa. Owana ngwa jureje yoda honi. Renge sekre tsuhambiyayo. Tena utite dute Qur'an. Mukado tashaka iza Mungu. Ngwajure joda honi. Rengaze sekrenjo kuhuni kabasa. O wanangwa johuja. Ngawena wana washimi yabo. Kwa tsuhunda mrumme. Mrumme hajenza. Renge sekreyo. Ye sekreyo wanzu mrumme. Ngamuni kwe sekreyo harimwe Qur'an. Ujoka hiyamba. Uhunde mrumme haraka tena haraka. Ngamuni kwe sekreyo uhunde mrumshi haraka. Ngamuni kwe sekreyo uhunde hazi haraka. Utsaho hazi ya vezi ya ihunde haraka. Utsaho hazi ya ihunde. Ulona mwana ya dunga mfinyo na bange. Owana wawa rensile bange ilone mfinyo. Warejeyo dahoni. Wadunge njema. Ngamuhuniko ze sekre. Aizo nga mjwandi sabasa. Mriado note. Shanga mjwa traduze babi zona hamba heshi faransa babi. Iliwe leo. Mes frères et sœurs, on a dit qu'on va vous donner maintenant les secrets du Coran. On va vous donner, notez. Si tu es malade, tu as beaucoup de malades. Tu es allé à l'hôpital, pas de solution. Retournez ici. C'est ça le médicament. Maintenant, je vais vous donner dans le Coran. Médicament vrai.
Il y en a beaucoup de problèmes, les enfants, délinquance, je ne sais pas, ils sont abandonnés à la maison, ils sont partis. Prendre le secret. Je vais vous donner le secret. Ce n'est pas le secret de quelqu'un, c'est le secret du Coran. Je vais vous donner. Parce que je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup de problèmes. C'est ça que je vais vous donner. Beaucoup de malades, de cardiaques, beaucoup de problèmes à la maison. Beaucoup de problèmes avec son mari, sa femme, et beaucoup les enfants. Beaucoup de soucis malades de cardiaque. Prendre le médicament. Je vais vous donner médicament de cœur. Médicament dans le Coran. Médicament vrai dans le Coran. De cardiaque, diabète, tout ça. Je vais vous donner. Tu as besoin de travail. Tu as besoin, les enfants, ou de service, je ne sais pas. Tu as besoin de papiers, toutes choses. Tu as besoin d'un bon mari. Tu as besoin de bonnes femmes. Tu as besoin de marier rapide. Je vais vous donner le secret. Le secret, je vais vous donner maintenant, tout de suite. C'est ça. Même un homme, c'est faible pour faire amour avec sa femme. Je vais vous donner le secret. Je vais vous donner le secret dans le Coran maintenant. Peut-être tu es faible pour faire bien pour ta femme. Et ta femme, elle va t'abandonner, elle va dire, mon mari n'est pas de force. Je vais vous donner les secrets aujourd'hui. C'est ça le Coran. Ne cache pas. Je vais vous donner tout, ne cache pas. On va commencer, on va traduire en français comorien. On va parler comorien, on va traduire en français. Comorien, français, comme ça, arabe. Ikhwani sanabda الآن. Gari mnikaulize secret na ndisi nsanza lete, msamwelewa. Hato wanro mekangu wajihisiyo kakwatina mvu. Wajiriza uonrosha hao. Wajihisiyo kangu walemevu. Kwa tushinda hata watojibizo uonrosha hao. Hata umdumusha jo umkomeza ndongozisa. Na mjumnikane sekrosu kwa leo. Tsambale wo msuyeha. Gani mnikoni ze ndongozilo harimi Qur'an. Ani mnikoni ze lekondo hondo la bwandaya. Ili mronde faida. Hauka karatuna haja na mapesa. Izo ranzao heni mbabirajua rejulize wandu. Erituziswa hosoni mwa kariye hawe fubani. La, heni mbabirajua rejulize. Aizo ngarjo handi sabaha. Aini mrasangene stilo. Aizo hautahani mjulizeni. Ngani mwashele zoni ranzigena ndisi uka. Wananyasiri jokenda umra. Ngarjenda maudu inshallah ta'ala maudu lendi. Ngena ndiso mnikanize sekre. Amjandi saba sasha ngani mwashele zono jokenda umra. Ukagarjenda maudu umra. Ngarjoka iho 10 jours atale 14 rejea inshallah ta'ala. Wanadamu ikaungo unafatia za haja wajandazi tolo iho. Ngwarujo waripare rekale umasiure kama maudu kabasta wajua nipare. Reka mrungonzo abekembendu iho maka umadina. Yitolo abo msirjo mtume. Yatinwenia au msirabo mustajabu zendongo stajabu. Au ngonzo wana ngonzo utolo sadaka umsihire mitume wakuswali ngabo msirulo yiho waswali wani mitume mengo mfukari ngonzo msiri waswali wani mitume mengo mfukari wakamini watolo sadaka abo henia haho hiyo ngodo jouri pare besho ngami maka ngodo behembendu besho ene ngonzo ibeke yiho itolo ngodo jouni pare kabasta sha utsini precise uka ngamonzo utobo msirjo mtume la ngamonzo unambio kafundi ngami na sankerotio ngonzo utowe maka au madina unambeza ndongo basi unambeza ndongo basi wakati mjojoka wayingwanzo mwana abo mnatowe msiri fulani mustajab wayingwanzo hazi ngamnatowe umsire mitume wakauswali wayingwanzo wanahe wake wana wema wa rentsi ndongombi ngabido natowe harimali kaba ayo ngotso nambeza ndongo abimide jojo shautsini presizo kama nzo utowe harimali kaba no tsini presizo mide uju so nambiezo anza ukafundi ngamina sadaka fulani tsikanza fate fulani sankero au diero au sankero usakata tsikanza uitowe unambi engonzo ndongwendi amide joka ushwazi soka yinu ngebidon to msira mbo mustajab yinu bidon to mahala fulani yinu ngebidon to sofana maro bado mala hajara yakudozungulia wakati yakutaha ijao hayo hapo ngonambio mide joka ushwazi mratu joni parambo kabofu amonto to msira mtume nala nambiye ka ngamina sadaka monzo to lo iho unambeze ndongo basi mide joshwazi so mahala yabidi yende ukamide ujuo kama hala fulani duwa fulani ngejoka mustajaba direct esikandane shelezo ndo ni para umra tsudo shambaka tsikanze utolo msira mtu utinambi utinshwazi anambi kama nzo itolo soda kanga wona haja fulani mide joshwazi soka inuge do mala fulani msiri fulani awal kaaba au mala fulani mide joshwazi aizo waranyasi ngaranjia wari mwaze secret inshallah taala waranyasi kau kwa jawahi waridunga ba wenji wakaulila wanipara wakanza waridunge kwa jawahi wajiprepare inshallah ngarjo henda juillet na août haini mnonzo reserve juillet ngarjo henda tena 10 jours juillet na août tena ngarjo henda wanzo reserve agenda umra juillet au août ngarjo henda 2 fois juillet ngarjo henda 10 jours rende tena ngarjo rende tena août wanzo hende août e vacances août rende umra wanzo hende juillet ngudojua ya repare tena ranzida basa mrabe za reserve eshilemra tujomizata ihoze place kazit mrabe za reserve wanzo ridunge tena rekanga wona mwana rekada waweche mrabe za reserve ranzida batena wanzo kanza ridunge juillet na août agenda umra no wakata heji tena ngarjo henda inshallah talo kata heji wanzo reserve heji ngojoja tena repare
pre nwananya so agence ngwa jubunguza badala ukamra live 5500 mrende heji ngwa juri bunguziza au karwambia warisaidie ikendongo za 4500 basi 4500 mrendo heji za ndongo pia aizo wananyasi wa agence ngwa ndo mbio wananyasi wa jokanza waradunge ndo heji mrea live 4500 basi za ndongo pia zitoshe rezepie rumla lo reheji pia za ndongo pia sharatala aizo ngwa juri para mwaza numéro zangu ngamwandiso ubeha ze secret. Maintenant on va commencer parce qu'on a déjà dit que si quelqu'un a besoin de venir kama ngwanzo masala niende afanye umra ngujore juliza si quelqu'un a besoin de faire l'umra il va nous contacter inchallah taala. Si maintenant on va aller si après tu as besoin d'aller juillet ou août tu vas nous contacter inchallah taala. Aizo ngarendelea una utuwaze secret ngabumreka hani parabana batsono ya peli iwahiti ya big ikamra para yutsongeze video i big nawe kamra ni para ngamjo mbloke na ikati mbloke kana uni parisa tena harima ze Facebook zangu na badimengo limwe danger ya hangundo kana ikati bloke mndo harima Facebook nzima aweze Facebook zangu pia mrasa bloke haukati ziconnecte wadzima yaweka hamba kasa vekani blokar mwe Facebook una mjona yin abo ujitrompe haukamize Facebook zangu pia tizitsanganya wadzima ne bloke nzima aweza dunga abo pia ubloke aizo mratsi ne parabasa harima Facebook wan nsijo mbloke ajamba fundi hani zilile darasa haukango dotsongeza darasa ibegi no wandu ngwadunga bismillah ndi sauze secret bismillahirrahmanirrahim. On va commencer alana nabda bismillahirrahmanirrahim gagner prêt on a yassé msangani prêt na mrega stylo bismillah garandi sao bismillah rahmanir garandi sao. Première chose awwalu shay bismillah gagner prêt bismillah déjà on a yassé gagner prêt ou mti prêt ngamono gagner prêt bismillah rahmanir et yamando garandi sao numéro sourate Yusuf numéro 20 sourate Yusuf numéro 20 mrna note aya nzima bas aya c'est une verset de sourate Yusuf numéro 20. Pourquoi ça? Pour faire quoi? Écoutez le ayah, le verset numéro 20. Tu registres seulement, tu notes numéro 20, Surat Yusuf, numéro 20. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Tu as noté? Et ça c'est pourquoi ça? Écoutez. Et il y a Henry Ayayo. Ganzo rangi Ayayo et kanga wana biashara. Haina ulo namba commerce. Ngawe namba duka. Ngondo Dubai ndo kulembeza zintu. Haini sauhula wezintu. Awenda wazito dukani. Wanzo uhuze. Ufanye mba biashara. Rangi Ayayo haini sauhula wezintu udo repete Ayayo. Haweni saulo dukani wanzo makilia waje sodo repete Ayayo. Ngawe namba restaurant. Wanzo mrado jo restaurant. Hini saujonjo restaurant ha. Sodo repete ayayi. Washarawhu bi thamanin baksin darahima ma'duda. Wakanu fihi min az-zahidin. Washarawhu torenga do soma. Do repete ayayi. Ngojone maklia. Ngojone le dukala hongal jujaza. Ngojone biashara hongal jukala baraka. Yabon tsanzalet. Ça veut dire c'est ça la première chose. Je vais vous donner numéro de verset de Coran. Numéro 20 de Surat Yusuf pour le commerce. C'est un boutique. Il y a un restaurant où tu vas aller à Dubaï, tu vas acheter, tu vas faire commerce. Tu répètes cette verset. Une verset seulement. Surat Yusuf, numéro 20. Tu le répètes. Tu es au marché, tu fais, tu le répètes. Tu le répètes. Ngeleza wakati wandu wakahuja wahule mtume Yusuf wakati wandu pia wakanza hule mtume Yusuf aina mru haja ramaskini ratajiri ngutwanza hule mtume Yusuf waje wakahumhuza ngorepete aya hiyo uhundeze baraka za wakati Yusuf wandu wakanza mhule uhundeze baraka eza hosi hulwa bahu jena mna Yusufa aina mraja kutwanza hule Yusufa kutwanza ulamba jao bahungu wanzu wandu wajo doshinda na mwanzo ni hule wala mwanzo hule mbaduka ibeze uhunde bismillah regaya yudo repete ekakuja hifabe kuja memorize pas memorize écrit. Tu renga musahafu buwe udisome aya hiyo tu le répète combien de fois pas deux fixé et kadonga ketina limite tu vas répéter zinja ketina limite tu le répéter aya wa sharawhu bi thamanin bakhsin darahima ma'duda wa kanu fihi min az-zahidin wa sharawhu bi thamanin bakhsin darahima ma'duda wa kanu fi nas tu le répéter il est secret à moi tu ni karma surat Yusuf la sarma surat Yusuf France on a commencé autre chose après on va aller autre surat bismillah ça tunik allez on va aller deuxième chose msamu mwenziga surat Yusuf aya yautia zebaraka harmaze biashara wa makilio do huja hawe kawe ndongo hudo mbeza zindu zendongo zido ndara kai biashara bismillah numéro 2 ngarande numéro 2 et numéro 2 bumze e kama mshaho katsu kwanza e mshaho nguona ma ngudo utrahi e mahababu nguza
mrumshaho uone mahaba ya hunguza au mrumaho uone que mrumaho mahaba ya sa hunguza et amour déjà diminué l'amour avant il t'aime beaucoup maintenant il est diminué il t'est diminué quand mrumaho ya do hanza mrumaho ya do hanza mahaba do njeza mrumaho do mahaba au quand mrumshaho mahaba njeze mrumshaho ka hanza ta ya jabunguza ngutso décourager hanawe katsora renge ayatsiyo suratu Yusuf amonika numéro 30 renge aya hiyo bumze heni sauloda honi udo repete aya hiyo uje uone namne mrumshaho ya joka roho renge aya hiyo secret unikayo uone namne mrumshaho ya joka hanza namrumshaho ya joka bama namne mrumaho ya joka hanza inisa ujoka karibu na mrumaho ujoka karibu na mrumshaho todo repete aya hiyo simpa kwambia haku rohoni hao todo rohoni hao enda hii aya numéro 30. Tu as besoin de ton mari pour t'aimer beaucoup. Pour t'aimer beaucoup. Ton mari ou ta femme pour t'aimer beaucoup. Numéro, verset de quoi? Surat Yusuf. Numéro 30. Et ayanda hivi. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. دي آية بس. Njamnika ni ndrogo zinchi. Mrukarabu funzi na wakina nzio. Sonote numero après ngojo bu msofu angalia. Njaka unika duande nsunika. Leuze sekreza leo de Coran. Nsunika nrongo. Je vais pas vous donner quelque chose qui est difficile, tu vas dire c'est difficile pour écrire. Je donne de le Coran. Tu notes seulement le numéro. Tu dis numéro 30 sur Yusuf. Tu notes. Et tu écris pour que ma femme il m'aime beaucoup ou pour que mon mari l'aime beaucoup. Numéro 30. Surenge ayo. Mrumaho hanza. Mrumaho njeze mahaba. Yonde ile ya Zulaikha bomze. Yonde ile aya kufumbua Zulaikha. Qad shaghafaha hubba. Mosh ayo. Zulaikha ye irohitso ja mahaba ya Yusufa. Zulaikha hafu hende ha Yusufa. Ngorongo ayo usome. Ngwajele mrumaho ba ya tsofa yende ja Zulaikha. Ya salam. Ngotosome aya yiyo. Mrumaho ya feyende hawe. Ya tsiwone totsindawe. Yatukubala hadalwa ni mrito tsindawe. Wale wasabara hizo mwanamme usome mrumaho ya kwanze ya feyende ja Zulaikha. Mwanamshe ba usome mrumaho ya feyende. Mrumme ba usome mrumshaho ya feyende hawe. Wale wasabara secret ngamu nikoze secret mu Qur'an. Ça rohayo. Ça veut dire c'est ça, c'est numéro 30. J'écris notez numéro 30. Numéro 30. Notez. Numéro 30 de Surat Yusuf. Pour que tes femmes t'aiment. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. رنك آية ودهن بسم الله ساتونيك محبتي. بسم الله ساتونيك سكرة. مرماه يا خوانزي ساتونيك سكرة. نسوم ديشيان. Tutani ko harumano bokongo na ilimu ibanda sofu banu na muni mukoni joko jilwa jibyo joko yenga chamito. Bismillah rengaze secret. Bismillah on va aller autre numéro. Bismillah on va bangare dawo numéro 3. Sarifana numéro 3. Numéro 3 toujours on est dans le Surat Yusuf. Pas fini Surat Yusuf. On va aller autre Surat mais on est en Surat Yusuf. Surat Yusuf إذا كان عندك حاجة في أي مكتبة في أي مكان آيتين. Si tu en as besoin de quelque chose dans un bureau, je vais vous donner 2 versets seulement de Coran. C'est très fort. 2 versets. C'est très fort. Quand tu partiras à la maison, tu commences cet verset. Tu es dans le train, tu lis cet verset. 2 versets. Jusqu'à tu arriver là-bas au bureau. Tu vas voir. Tu vas voir. Quand on a besoin, il y a bureau. On doit déposer un cartas. Ayambil bas. 2 versets. Comme son cas ayambil bas. On doit déposer un papier au préfecture. On doit la mairie, on doit faire un cartas. On doit faire un cartas sur la mairie. On doit faire un bahasi. On doit déposer un bahasi. Ma papier ou un hazini. Pour le travail. On doit déposer un rongo. On doit la caf. On doit problème la caf. On doit saho la caf. La caf. Il y a 10 il y a 20 ans. On doit la caf. On doit la mairie. On doit préfecture. Il y a un bureau wendao. Il y a un bureau wendao. Watsaimbanongo. Il y a haja itoka uyonzi. Il y a un bureau wendao. On doit faire un permis. On doit faire un examen zao. Un permis yao. Gawe mharo tujende ukana harara yengojo nikubaliwa kanoni kubalia ngondo wa renouveler mba tujinde ni sesta social ya ngondo wa renouveler haina barongo ngondo atsahe biro 2 aya 2 haina barongo ngondo atsahe biro haina barongo ngondo atsahe biro
Et là, c'est Bismillahirrahmanirrahim. Verset, Gasser Surat Yusuf, toujours. Surat Yusuf. Et numéro 67 à 68. Écris bien. Pour rechercher quelque chose dans un bureau. Travail, l'argent, je sais pas, de quoi, papier, toutes choses que tu as besoin. On doit être dans un bureau. On doit être dans un bureau. On doit être dans un bureau. Ngona mahala wondo watsahendo la umdunga na wende watsahendo la ukabalu janza ndera tsahendo la ngom harautu jenda hurejete wa hudungwa les ayam dilizo emruze fanya tu lis cette verset deux versets tu as besoin de quelque chose de place avant d'aller tu commences cette verset tu répètes des versets avant de sortir à la maison tu répètes tu es dans le train dans le bus jusqu'à arriver là-bas tu répètes tu entres ngotsoya disola honata wasulo mahala ukenzi udozi soma to wakati ujuparo erturu hoiji sodo soma sayezo hunjola kafukanti sodo soma sayambilizo sodanga udo soma sayambilizo lo répète utsome zinji njambe usoma mswafupia non njambe usome juzo dizo basi sodo répète udozi soma hata wishe turu ya hoji ujiwone ze miracles za Qur'an ujiwone ze secrets za Qur'an verset hindi tsamba 67 na 68 Surat Yusuf numéro 67 na 68 es ayanda zim amusomo shele utujo trompe amusomo ilu utujo trompe utsamba enda da musomo shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب وقضاها سبحان الله وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون سبحان الله verset numéro 67 et 68 67 et 68 il y a deux numéros 67 et 68 Surat Yusuf Surat Yusuf Ranjaru Harma Surat Yusuf c'est ça 67 et 68 ngasarimo 68 ikamura tsendo ngwari mabiro udamondo ngotsahaje lesi ayembilizo emana izo ndi aya za secret za rumilo ni Yankuba mbaba mtume Yusuf wakati yakenda tsahe haja yajue eza hundre mwana he Yusufa yatuje hwaliyo yanzo yajue harimwale jumba la Misri ekaye mwana he ngeyiho ngondo yatsahe haja akambio wana haheuka na mwende mwanjie mtsibire mlango mzima on est traduit en français quand même. Il y a quelqu'un, il a dit, tu parles vite, Oustaz, on ne comprend pas le langue comorien. On le traduisait quand même en français, quand même. On le traduisait. C'est ça, on va traduire en français. On traduit comorien et français quand même. Il y a des gens qui ont réclamé, mais on traduit en français. C'est ça maintenant, je dis que ces deux versets, si tu as besoin, pour aller au bureau, tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de quelque chose dans un bureau. Préfecture, la mairie, je sais pas, c'est où. C'est ça, je dis. Tu as besoin de quelque chose. Tu vas aller avant là-bas, tu lis cette verset. Tout bureau qui tu as besoin de quelque chose. Tout bureau. N'importe quoi tu as besoin là-bas, cette verset. Deux versets. C'est ça, je dis. J'explique en français quand même. J'explique en français. Aïzo. Ngambako wadadze kwa ushinda. Ashe, wadadze ngwajua Qur'an. Wadadze hatujua Qur'an. Leso umrumzadze yazalwa Vietnam. Kamrumza utujua usoma Qur'an umzaza zola Vietnam hawon tujua nambe wazola Chine sho wadaza to komoro jo some Qur'an karjamnika ni ndongo zinji nziro karjamnika ni shiziro artsomnika ni Qur'an bas le Qur'an kabatsimrani kiwati jindi amtsomnika Qur'an aizo mtsungoro mazani mirze Qur'an aizo kamramba mzaza kana ushinda sona abo wazola Vietnam sho wadaza to komoro jo some Qur'an kabatsimramba mzaza komoro jo some Qur'an be shot je jo some aizo mrumza jo jambaka kana jo soma aya Qur'an ukujani kwa duo jambe duange deficit uni kwa aya Qur'an ngotoni kwa aya za Qur'an numéro 67 68 ngomsafu boson e kamba mzaza kuna jo some aboza la Vietnam wetu mkomo awo mzaza c'est mama de Vietnam ça parce que mama de Vietnam peut-être il ne connaît pas le Qur'an shot za komori ojo alhamdulillah ojo som alhamdulillah Qur'an ojo narndele tujoreta sheleze na zakati ba wakati ngomshashi zinongongizo zinji wakati ngomshashi bismillah narwezera